السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ نئے حج ہاؤس کی تعمیر کے لیے اراضی کی نشاندہی کا مرحلہ مکمل، حکومت کی جانب سے 12 کروڑ 50 لاکھ روپے منظور۔ ملک میں 70 لاکھ کروڑ کے کالے دھن پر قابو پائے بغیر ترقی ممکن نہیں، 1000 اور 500 روپے کے نوٹوں کو منسوخ کرنے صدر تلگو دیشم کا مطالبہ۔ بدعنوان حکومت کو بچانے میں تلگو دیشم کا ہاتھ، چندر بابو نائیڈو اپنے خلاف امکانی تحقیقات سے خوف زدہ، وجے لکشمی کا ریمارک۔ انتخابات میں کامیابی کے لیے متحدہ طور پر کام کرنے کی ضرورت، کانگریس کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں پارٹی قائدین کا زور۔ اور دھرمنا پرساد اور سبیتا ریڈی کے استعفوں کے بعد پارتھا سارتھی پر بھی استعفا کے لیے دباؤ۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ریاستی وزیر اقلیتی بہبود سید محمد احمد اللہ نے بتایا ہے کہ حکومت نے نئے حج ہاؤس کی تعمیر کے لیے 12 کروڑ 50 لاکھ روپے منظور کیے ہیں، جن کے من جملہ 3 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ نشاندہی کردہ اراضی کو ایک ہفتے میں ہموار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، جہاں پر جنگی خطوط پر تعمیر شروع کی جائے گی۔ اس کے علاوہ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کو آنے والے زائرین کے لیے ریمپ بھی تعمیر کیا جائے گا۔ نئے حج ہاؤس کی تعمیر میں محکمہ اقلیتی بہبود، وقف بورڈ اور حج کمیٹی کی سست روی سے متعلق 4TV کی مسلسل توجہ دہانی کے بعد بالآخر شمس آباد میں حج ہاؤس اور اسٹڈی سرکل کی تعمیر کے لیے جگہ کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ احمد اللہ نے چہارشنبے کو صدرنشین وقف بورڈ سید شاہ غلام افضل بیابانی، صدرنشین ریاستی حج کمیٹی سید خلیل الدین احمد، کمشنر اقلیتی بہبود ایم اے وحید اور وقف بورڈ کے CEO ایم اے حمید کے ہمراہ شمس آباد کا دورہ کیا۔ نئے حج ہاؤس کی تعمیر کے لیے 10 ایکڑ اراضی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ اراضی وقف بورڈ کی ملکیت بتائی گئی ہے۔ حج کمیٹی 10 ایکڑ اراضی کے لیے وقف بورڈ کو ماہانہ کرایہ 11,101 روپے ادا کرے گی۔ صدر تلگو دیشم چندر بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ ملک اور ریاست میں عدالتیں حکومت کی جانب سے چلائی جا رہی ہیں اور انتظامیہ نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ UPA حکومت کا 9 سالہ دور اقتدار مکمل طور پر بدعنوانیوں کا شکار رہا۔ مرکزی اور ریاستی حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو گئی ہیں۔ اپنی قیامگاہ پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے صدر تلگو دیشم نے کہا کہ کالے دھن کی وجہ سے ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ کالے دھن پر قابو پانے سے ہی ملک کی ترقی ممکن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں 70 لاکھ کروڑ کا کالا دھن پایا جاتا ہے۔ چندر بابو نائیڈو نے 1000 اور 500 روپے کی نوٹوں کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اس طرح کے عمل سے کالا دھن باہر آ سکتا ہے۔ صدر تلگو دیشم نے کہا کہ بعض افراد جیل میں بیٹھ کر کئی معاملات کی یکسوئی کر رہے ہیں، جو کہ باعث افسوس ہے۔ سابق چیف منسٹر نے کہا کہ جگن موہن ریڈی کا ساکشی اخبار بے فیض ہے، جس میں بے بنیاد خبریں شائع کی جاتی ہیں۔ صدر تلگو دیشم نے کہا کہ ان کے خلاف جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ ہر 3 ماہ میں وہ اور ان کے ارکان خاندان اپنے اثاثوں کا اعلان کرتے ہیں۔ چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ ریاست میں اگلی حکومت صرف تلگو دیشم تشکیل دے گی۔ Crores of rupees were misused, lost to the government. That is what they claim. It is in court. Alleging some charge sheet. 3 ministers were charged sheeted. 1 is in jail, 2 are in outside. 1 minister is convicted and also fined on FEMA violation case by court. We are demanding all tainted ministers should be removed. Both parties are fighting against us now.
Kanna Lakshmana, Congress party is saying we are supporting YSR Congress. YSR Congress is saying every day through their paper and TV, we are supporting Congress, or Congress is acting on our behalf. That means we have to support tainted ministers, or tainted parties, or corrupt people. How can we do that? We are fighting from the beginning against corruption. We will continue to fight. In Andhra, under the political necessity in Andhra, Telugu Desam party has to come to power. You are seeing now what is happening. We lost reputation. We have gone back 20 years. There is uncertainty in all spheres. Every day so many scandals are coming. And also this government, there is no governance, very poor governance. On the other hand, there is no governance at all. Every day ministers are going to Nampally court or Chanchalagoda jail. That is the situation today. Very bad situation. So we are educating people. I am confident. People, once they saw our administration, they have seen everything, how Telugu Desam party functioned. So that will repeat, and also I am very clear. वाईएसआर कांग्रेस की एजाजी सदर वाईएस विजय लक्ष्मी ने कहा है कि किरण कुमार रेड्डी हुकूमत अक़लियत में आ चुकी है। पुलिवेंदुला में मीडिया से बात करते हुए विजय लक्ष्मी ने कहा कि अक़लियत में आ चुकी हुकूमत को बचाने के लिए सदर तेलुगुदेशम ने विप जारी किया था। विजय लक्ष्मी ने कहा कि कानून साज कौंसिल के इंतखाबात के दौरान ही कांग्रेस और तेलुगुदेशम में दोस्ती हो चुकी थी। उनका कहना था कि दरअसल खुद के खिलाफ इम्कानी तहकीकात के खौफ से चंद्रबाबू नायडू जगन को निशाना बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के 4 शुबे को हुए आला सतह इजलास में पार्टी को मजबूत बनाने का अहद किया गया। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी, नायब वजीर आला दामोदर राज नरसिम्हा और सदर पीसीसी बी सत्यनारायणा ने इंतखाबात में कामयाबी के लिए मुत्तहदा तौर पर काम करने पर जोर दिया। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रियासत की दीगर सियासी जमातें प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के ममासिल हैं, जबकि कांग्रेस एक कौमी जमात है जहां कारकुनों की सियासी तरक्की मुमकिन है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि बूथ सतह से लेकर दिल्ली तक पार्टी को मजबूत बनाने के लिए राहुल गांधी के मकसद को पूरा करने के लिए तमाम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। पार्टी में ओहदे हर किसी को हासिल नहीं होते, लेकिन जिस किसी को ओहदा मिलता है उसे मजबूत रखना चाहिए, वरना पार्टी को इससे नुकसानात हो सकते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि पार्टी के लिए काम करने वालों को बराबर ओहदे मिलते हैं। उनका कहना था कि कारकुनों के बगैर कोई पार्टी इक़्तिदार में नहीं आ सकती और ना ही कोई रुकन असम्बली बन सकता है। वज़ीर आला ने एतराफ़ किया कि हुकूमत और पार्टी के कायदीन में जो राब्ता था वो कमज़ोर हो चुका है, अब उसे मजबूत करने की ज़रूरत है। किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि 2,58,000 मजालिस मुकामी के ओहदों के लिए इंतखाबात होने वाले हैं। अगर मुत्तहिदा तौर पर काम किया जाए तो नतायज कांग्रेस पार्टी के हक़ में आएंगे। वज़ीर आला ने बास टीवी चैनल्स की जानिब से किए गए इंतखाबी सर्वे में कांग्रेस पार्टी के नाक़िस मुजाहरे की क़यास आराइयों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इंतखाबात से खौफज़दा नहीं है। तेलुगुदेशम सरबराह और वाईएसआर पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत के फलाही काम ही कांग्रेस को कामयाबी दिलाएंगे। इस मौके पर नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि खुद मुख्तारी का रास्ता गुरूर को ज़ाहिर करता है और सबको लेकर चलने से मोहब्बत ज़ाहिर होती है। इसीलिए मुत्तहिदा तौर पर अगर काम किया जाए तो आइंदा इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी यकीनी है। అవి పార్టీలు కాదు, ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కమిటీ ఇవి ఒకరికి నచ్చితే మనం ఉంటాం, మనకు వారితో విభేదం వచ్చినా వారికి మనతో వచ్చినా మనమే బయటికి పోవాలి. అవి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీలకు దగ్గర తీసుకోవద్దండి. జాతీయ పార్టీ ఇది. ఎవరు ఎదుగుదల ఎవరు నిలపలేని ఉన్న ఏకైక పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఎవరి సత్తా మేరకు వారి ముందరకు పోవచ్చు, ఎంత పైకన్నా ఎదగగలిగిన శక్తి ఉండేది కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తకు తప్ప వేరే వాళ్ళకి లేదు. చంద్రబాబుతో తెలుగుదేశం వల్ల అలిగితే లేక వారు వీరితో అలిగినా వీరు వారితో అలిగినా వారే బయటకు పోవాలి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో జైలుకు పోయి కలిసే పాపతొచ్చి ఆయన ఏమన్నా మాట్లాడితే నువ్వు ఆయనతో మాట్లాడినా ఆయన నీతో మాట్లాడినా
نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سونیا گاندھی کے آشیرواد سے آج وہ نائب وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہیں۔ انہوں نے ترقیاتی و فلاح و بہبود کے کاموں کو عوام تک لے جانے پارٹی کارکنوں پر زور دیا۔ صدر پی سی سی بی ست نارائنا نے کہا کہ ہر ماہ کی 15 تاریخ کو منڈل سطح پر اور ہر ماہ کی 19 تاریخ کو کارپوریشن اور شہری کمیٹی اور ہر ماہ کی 20 تاریخ کو ضلع کانگریس کمیٹی کے اجلاس منعقد کیے جائیں گے، اور بتایا کہ اجلاس کی کارکردگی کی تفصیلات کے مشاہدے کے لیے ویب سائٹ کا بھی آغاز کیا گیا ہے۔ صدر پی سی سی نے کہا کہ وائس آر کانگریس پارٹی سے چیلنج ضرور ہے، لیکن ان کا احساس ہے کہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا اور آئندہ انتخابات میں وائس آر کانگریس پارٹی ہی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کرناٹک انتخابات میں بھی بدعنوان امیدواروں کو عوام نے سبق سکھایا ہے۔ మండల పట్టణ డివిజన్ కమిటీలు అయితే ప్రతి నెల 15వ తారీఖు నాడు తూచా తప్పకుండా 15వ తేదీ నాడు మండల పట్టణ డివిజన్ కమిటీ సమావేశాలు మీ కార్యవర్గాలతో జరగవలసిన అవసరం ఉన్నది। దానికి ముందు ఏదైతే ఆ మండలంలో ఉన్న ఏదైతే ఫ్లాగ్షిప్ డిస్కషన్ ఏదైతే జరుగుతుందో, సమస్య ఏదైతే ఉంటుందో, ఏదైతే మరి పార్టీ పరంగా ఉన్న విషయాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మీరు మరి దాన్ని చూసి ఐడెంటిఫై చేసి వాటి మీద ముందుగా ఎజెండాను రూపొందించుకొని ఆ మన్నాడు సమావేశంలో దాన్ని పొందుపరిచి దాని మీద ఆ మనలో డిస్కస్ చేసి ఆ సమస్యల మీద ఒక మీల్స్ కూడా తయారు చేసుకొని ఈ రకంగా వెళ్తే బాగుంటుందని అనే ఒక ఆలోచన కూడా అక్కడున్న ఆ మన్నాడు మీటింగ్ అయిన తర్వాత పత్రికా సమావేశంలో ఈ నిర్ణయాలు కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది। ఆ ఏదైతే నిర్ణయాలు తీసుకుంటారో ఆ నిర్ణయాల్ని మరి జిల్లా కమిటీకి మీరు వచ్చి పంపాల్సిందిగా మరి మీ అందరినీ కూడా కోరుతున్నాను। దయచేసి మరి పూర్తిగా కూడా మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా రాసుకోవాలి। कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में मुनक़दा इजलास से खिताब करते हुए पार्टी के कौमी लीडर के बी कृष्णमूर्ति ने भी खिताब करते हुए पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। I would like to say a wonderful function today. It is real, a workshop we have had today. And today is such a great reminder that all of us are a part of the great Congress party. We can see these portraits here today of Bapu Mahatma Gandhi. We can see the portrait of Pandit Jawaharlal Nehru. We can see the portrait of our great leader Srimati Indira Gandhi. We can see the portrait of our leader who took us to the 21st century, Rajiv Gandhi ji. And we can see our most beloved Congress President, Srimati Sonia Gandhi ji's portrait here. And we can see our young leader who is going to take us to the future, Shri Rahul ji, and the portrait of Dr. Manmohan Singh, our beloved Prime Minister, who is an economist who has saved this country from the tsunami of recession which came all over the world. And then we see the great family member of the Gandhi family, Srimati Priyanka ji's portrait also here. वज़ीर लेबर डी नागेंद्र ने अपने खिताब में कहा कि आइंदा इंतखाबात में मुत्तहिदा तौर पर काम किया जाए तो पार्टी की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद के तहत पाई जाने वाली 24 असेंबली नशिस्तों में से 20 पर कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। वज़ीर फाइनेंस अनम राम नारायण रेड्डी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में जारी माशी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी के इजलास में जहां मुत्तहिदा तौर पर जिद्दोजहद के दावे किए गए, वहीं इसी इजलास में इख्तलाफात के नज़ारे भी देखे गए। मुमलिकती मरकज़ी वज़ीर चिरंजीवी के हामियों ने बैनर्स पर चिरंजीवी की तस्वीर न लगाए जाने पर नाराज़गी का इजहार किया। ऐसे मौक़े भी आए कि जब कारकुन किसी मुतनाज़ा मसले पर बात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। धर्मना प्रसाद राव और सबिता इंदिरा रेड्डी के मुस्तफ़ी हो जाने के बाद अब एक और वज़ीर पार्था सारथी पर भी इस्तीफ़ा के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने मंगल को पार्था सारथी को तलब करते हुए उन्हें खबरदार किया था कि आला कमान बदउनवानियों के इल्ज़ामात का सामना करने वाले कायदीन के ख़िलाफ़ संजीदा है। पता चला है कि पार्था सारथी पर भी अब इस्तीफ़ा के लिए दबाव बढ़ गया है। वाज़ेह है कि वज़ीर सानवी तालीम पार्था सारथी पर फेमा कवायद की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात लगाए गए हैं।
बीजेपी कायदीन के एक वफद ने रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए दागदार वज़रा की बरतरफी का मुतालबा किया है। बाद में मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि 26 मुतनाज़ा जियोज़ की इजराई के ज़िम्मेदार वज़रा का अदालत की नोटिस के बाद भी इस्तीफ़ा न देना बाइस अफसोस है। दत्तात्रेय ने उन 26 मुतनाज़ा जियोज़ को फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि बदउनवानियों के इल्ज़ामात का सामना कर रहे वज़रा को हुकूमत की जानिब से कानूनी इमदाद की फराहमी इंतहाई अफसोस की बात है। उन्होंने बताया कि गवर्नर से भी उन्होंने यही दरख्वास्त की है कि अवाम में जमहूरियत पर एतमाद की बहाली के लिए दागदार वज़रा के खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। అంతేకాకుండా గవర్నర్గా మేము కోరినాం, ఎవరైతే ఇవాళ కలంకిత మంత్రులు కానీ అవినీతిలో భాగస్వాములుగా ఉన్న వాళ్ళు కానీ అలాంటి వాళ్ళకు న్యాయ సహాయం చేయడం ఎంతవరకు ఉచితం, ఎంతవరకు సరైనటువంటిది? వాళ్ళు ఏమైనా పేదవాళ్ళ, వాళ్ళు ఏమైనా వికలాంగుల, వాళ్ళకి ఎందుకు న్యాయ సహాయం చేయాలా? ప్రభుత్వం అండనెందుకుంటుంది? అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు మంత్రిగా ఉండి బోసా సత్యనారాయణ, సబితా ఇందారెడ్డి కానీ లేకపోతే ధర్మాన ప్రసాదరావు కానీ తప్పు చేయలేదంటే इमलीबन पार्क में इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे तकरीब का एहतमाम किया गया। मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन, कमिश्नर बलदिया कृष्णा बाबू के अलावा जोनल कमिश्नर रवि किरण और बलदिया के ओहदेदारों ने शिरकत की। कमिश्नर बलदिया कृष्णा बाबू ने अपने खिताब में मुख्तलिफ जानदारों और पेड़ पौधों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देते हुए कहा कि हमें इसकी अहमियत के लिए शऊर बेदार करना ज़रूरी है। मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन ने कृष्णा बाबू के नुक्ता नज़र से इत्तेफाक किया। बादशाह मेयर ने शजरकारी प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। नानकराम गुड़ा प्लॉट ओनर्स एसोसिएशन ने टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव के खिलाफ रघुनंदन राव के लगाए गए इल्ज़ामात को 100% दुरुस्त करार दिया है। एसोसिएशन ने यह इल्ज़ाम लगाया कि केसीआर और उनके फर्जंद केटीआर ने एमआर प्रॉपर्टीज से रकम हासिल की थी। एसोसिएशन ने एमआर स्कैम के सिलसिले में केसीआर और उनके बेटे केटीआर के खिलाफ सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया। कांग्रेस के सीनियर रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि अलहदा रियासत की तश्कील इलाके के अवाम की ख्वाहिश है। कांग्रेस इजलास के दौरान मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि अगर कोई पार्टी से नाराज़ हो जाए तो सीनियर कायदीन का काम है कि वो बातचीत के ज़रिए उसे पार्टी छोड़कर जाने से रोकें। हनुमंतराव ने कहा कि नाराज़ कायदीन का अपने ख्यालात का इजहार बाहर जाकर करना पार्टी को नुकसान पहुँचा सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी को अब कारकुनों की याद आ रही है। हनुमंतराव ने कहा कि वो इंदिरा विजय रत्नम के जरिए पार्टी की मुहिम चलाने के लिए तैयार हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के इजलास में चिरंजीवी के हामियों ने बैनर्स पर चिरंजीवी की तस्वीर न होने पर एतराज़ किया था, जबकि दीगर वज़रा आनम राम नारायण रेड्डी, जाना रेड्डी, पी सत्यनारायण, राम रेड्डी वेंकट रेड्डी और दूसरों ने इस इजलास का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस तरह के इजलास पार्टी को मजबूत करने के लिए मुआविन साबित होंगे। ఆయన బన్సల్ తప్పు చేసినాడా, ఆయన మేనల్లుడు పైసలు తీసుకుని ఈయన ఎందుకు రాజీనామా చేయాలి అంటే ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు ఆరోపణలు మీరు రుజువు చేసుకుంటే మీ ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది, పార్టీ ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. ఇది ఆలోచన. నేను అనుకుంటా ఈ సభ ద్వారా నేను ఇంకోటి కూడా చెప్పిన, నేను 6 నెలల క్రితమే చెప్పిన, నేను కూడా ఇందిరా విజయరథం వేసుకొని గ్రామ గ్రామాలు తిరుగుతా. 87 to 89 రాజీవ్ గాంధీ ఇవాళ కూడా తిరగడానికి రైతు ఉన్నది, తిరగగలుగుతారని ముఖ్యమంత్రి అదేవిధంగా పిసిసి అధ్యక్షులు केवी कृष्णमूर्ति को చెప్పాను। कारवान की टोली मस्जिद से मुत्तसिल वक्फ अराजी पर सड़क तामीर करने की कोशिश को इंतजामी कमेटी ने नाकाम बना दिया। इस अराजी पर किसी भी तामीराती काम पर अदालत ने इम्तना आयद किया है, लेकिन नाजायज़ काबिज़ीन को सहूलत पहुँचाने की खातिर बलदिया ने सड़क के तामीरी काम का आगाज़ कर दिया था।
جس پر انتظامی کمیٹی کے صدر اور اراکین نے متعلقہ رکن اسمبلی افسر خان سے رابطہ کیا اور وقف بورڈ عہدیدار جانی پاشا کو بھی طلب کر لیا گیا، جس کے بعد یہ غیر قانونی تعمیری کام روک دیا گیا۔ حیدرآباد میں شدید گرمی کا سلسلہ گزشتہ کئی دنوں سے جاری ہے۔ درجہ حرارت میں گزشتہ 2 ہفتوں سے کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ چہارشنبے کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے جمعرات کو درجہ حرارت کے 44 ڈگری تک پہنچ جانے کی پیش قیاسی کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شدید گرمی اور لو کا یہ سلسلہ آئندہ 1 ہفتے تک بدستور جاری رہے گا۔ ڈی سی پی ویسٹ زون نے جیو نمبر 123 کے تحت دونوں شہروں میں عوامی مقامات پر کاروبار کرنے والوں کو نوٹسیں جاری کی ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ اس لزوم سے کوئی تاجر یا کوئی بھی تنظیم مستثنا نہیں ہوگی۔ لائسنس حاصل کرنے والے اپنی درخواستوں کے ساتھ ڈسٹرکٹ فائر آفیسر، چیف میڈیکل آفیسر کے علاوہ کمشنر بلدیہ کی جانب سے جاری کردہ NOC منسلک کرنا ضروری ہے۔ محکمہ آب رسانی کے ویجیلنس شعبے کے عہدیداروں نے SR نگر حدود میں دھاوا کرتے ہوئے 75 پانی کھینچنے والی موٹریں ضبط کر لیں اور ان کے استعمال کنندگان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ آبی پائپ لائن سے راست کنیکشن لیتے ہوئے غیر قانونی طریقے سے پانی حاصل کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ واٹر ورکس ایکٹ 1990 کے تحت یہ کارروائی کی گئی۔ سہیبار آباد پولیس نے کینیڈا میں رہنے والے ایک شخص کے بینک اکاؤنٹ سے زائد از 32 لاکھ روپے فرضی اکاؤنٹ کو منتقل کرنے کے الزام میں ICICI بینک کے سابق ملازم کو گرفتار کر لیا ہے۔ سہیبار آباد پولیس نے بتایا کہ ICICI بینک کا سابق ملازم رگھو کشور ریڈی، جو بینک کے فون بینکنگ ڈویژن میں گاہکوں کے کال وصول کیا کرتا تھا، اس کے کینیڈا میں مقیم اکاؤنٹ سے 32,09,819 روپے کو ایک فرضی اکاؤنٹ منتقل کیا تھا۔ اس غیر قانونی کام میں رائنا گروپ آف ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے ایک ملازم نے بھی اہم رول ادا کیا تھا۔ ان دونوں نے نہ صرف کینیڈا میں مقیم اکاؤنٹ ہولڈر کو دھوکہ دیا بلکہ ICICI بینک کو بھی جھانسا دے دیا۔ پولیس نے گرفتار شدہ شخص کے پاس سے 3,25,000 روپے نقد رقم، 4 لاکھ روپے مالیاتی طلائی زیورات، 4 لاکھ روپے مالیت کا ڈیمانڈ ڈرافٹ کے علاوہ 40 لاکھ روپے مالیاتی موبائل فون اور دوسری اشیاء ضبط کر لی، جبکہ مفرور سرینیواس کے پاس سے 2,66,000 نقد رقم اور 33,000 روپے مالیاتی طلائی زیورات برآمد کرنے کے لیے اس کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ ملے پلی میں ہاشم گراؤنڈ کے علاقے میں ایک مکان میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ مقامی افراد نے فوری کارروائی کرتے ہوئے آگ بجھائی۔ تب تک ایک کمرے میں موجود الیکٹرانک سامان مکمل طور پر جل چکا تھا۔ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ آگ لگی، اس بات کا شبہ کیا جا رہا ہے۔ کریم نگر میں حکومت کی جانب سے دی جانے والی گھریلو اشیاء صارفین میں تقسیم کی گئی۔ کریم نگر ٹاؤن کے سابق ڈپٹی میئر عباس سمی نے یہ اشیاء تقسیم کی۔ اس موقع پر مقامی مجلس کے صدر کے علاوہ مجلس کے دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ اور آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ نئے حج ہاؤس کی تعمیر کے لیے اراضی کی نشاندہی کا مرحلہ مکمل، حکومت کی جانب سے 12 کروڑ 50 لاکھ روپے منظور۔ ملک میں 70 لاکھ کروڑ کے کالے دھن پر قابو پائے بغیر ترقی ممکن نہیں، 1000 اور 500 روپے کے نوٹوں کو منسوخ کرنے صدر تلگو دیشم کا مطالبہ۔ بدعنوان حکومت کو بچانے میں تلگو دیشم کا ہاتھ، چندر بابو نائیڈو اپنے خلاف امکانی تحقیقات سے خوفزدہ، وجے لکشمی کا ریمارک۔
इंतखाबात में कामयाबी के लिए मुत्तहदा तौर पर काम करने की जरूरत, कांग्रेस के आला सतही इजलास में पार्टी कायदीन का जोर। और धर्मना प्रसाद और सविता रेड्डी के इस्तीफों के बाद पार्था सारथी पर भी इस्तीफा के लिए दबाव। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, फी अमानिल्लाह।